Hi guys! Ayun. Magkoka na naman tayo. Magsasakura again. Ikaw muna. Hindi pa natin ganyan. Magpili lang kayo kung kanayan. Magkon lang kayo dyan. Ano Muna, lang yan. nila ata ngayon? Christmas party. Yan, yan. Yan, pili lang kayo dyan guys ha. Kung ano, comment nyo kung ano yung kanya. Dadamit Comment niya. section. So, yan lang yan. Yan. Ayan. Ayan. Yan. 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 Pili lang kayo sa comment nyo na lang. Yan. 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 Tsaka yan. Yan guys. Yung hairstyle niya guys. So, kanto. 1 to 33. 1 to 33 guys yung hairstyle niya. Tsaka glasses. Kanto yan. Ikon nyo na lang guys yung hairstyle niya kung ano yung number niya. Comment nyo na lang. Tsaka yung glasses niya. 1 to 18. 17. 17. I-comment nyo na lang guys kung numero. Accessory. Kung hindi magagalit sa inyo si Spider. Accessory. Hanggang kanto guys. 35. Hanggang 35 guys ha. 1 to 35. Mag-icon na lang. Comment na lang kung ano pa. Comment nyo na. Comment sa nyo na comment lang. section. Yung mask niya guys. Kung nyo gusto nyo. Gusto nyo mag-comment. Icon nyo lang ng 1 to 18. Yun yung mask. Tsaka yung mata niya. Comment down Yun, below. kulay. Mag-comment na lang kayo kung kan. Huwag na yung wings. Tsaka tail. Then, bye-bye. See you again. Subscribe, like, and follow. Click the notification bell.